May alon, tas kanan ng konti. Alright. Okay, tingnan mo. Mabilis. Ay, kinulang! Naku naman, kay Natalie pa. Diyos ko, Natalie. Ayun. Malakas nga, malakas yon, no? Pataas na. Yan, go. Take. Yan, sin Elise. Pag yan, di mo nakuha talaga lang. Kuwang-kuha na to. In! Go. Nice one, nice one, nice one. Nice one. Tama? Tama talaga. Tama yan. Galing. Nice pa. Sinipat ng gusto. Ni sabi ko sa'yo, effective yung tumutuwad-tuwad na ganun eh. Jesus Maria Joseph.